अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आपका भाई इशफाक खान। वेलकम टू अनदर व्लॉग। इस व्लॉग में हम बात करेंगे स्पेशली दिस वीडियो फॉर न्यू कमर्स हु वांट टू बी इन दिस फील्ड एज अ सिक्योरिटी गार्ड। तो उनके जहन में काफ़ी सवालात होती है फ्रॉम द बिगिनिंग कि स्पेशली अगर कोई बाहर से आए, मतलब कोई अपनी कंट्री से वीज़ा लेके यूएई में एंटर हो, तो यही सोचता है कि हमने तो उधर ऑलरेडी इंटरव्यू दिए, तो क्या इधर एंटर होकर यूएई में एंटर होकर दुबई में एंटर होकर हम दोबारा इंटरव्यू देंगे। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अच्छा, फिर सीरा ट्रेनिंग क्या होता है, उसमें क्या क्या करना पड़ता है, किस तरह का जो सारा प्रोसेस है, वो एक अलग क्वेश्चन है। अच्छा, ड्यूटी हावर्स कितनी होती है, ड्यूटी स्टैंडिंग होगी या सिटिंग होगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो बहुत कॉमन है कि इंग्लिश इंग्लिश इज़ मैंडेटरी और नो फॉर अ सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा, मैं ट्राई करता हूँ इस तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आप किसी अपनी कंट्री से वीज़ा लेके यूएई में एंटर हो फॉर सिक्योरिटी गार्ड, तो जो इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि हमने ऑलरेडी उधर इंटरव्यू दिया है, क्या हमें इधर दोबारा इंटरव्यू देना पड़ेगा, तो कंपनी आपसे दोबारा इंटरव्यू नहीं लेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी सेलेक्ट हो, आपके पास ऑलरेडी वीज़ा है, सो यू आर इन। आप कंपनी में हो, आप एम्प्लॉयर हो, अभी एम्प्लॉय हो आप, तो आपको इंटरव्यू देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इधर इंटरव्यू होता है दोबारा, या मतलब वो क्लाइंट की तरफ से होता है, क्योंकि कंपनी आपको जॉब देता है, जॉब तो वो आपको दूसरे क्लाइंट को देगा ना, उधर आपने ड्यूटी करनी है, तो वो क्लाइंट हो सकता है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि लाजमी आपसे इंटरव्यू ले, लेकिन हो सकता है कि क्लाइंट आपसे इंटरव्यू ले, अगर आप उसके मयार पर क्या बोलते हैं उसको पूरा उतरते हैं, तो वो फिर आपको वो अपने साइट पे रखेगा, तो वो इंटरव्यू हो सकता है। अलबत्ता कंपनी आपसे इंटरव्यू नहीं लेगा, इसलिए कि आपको सेलेक्ट करे या ना करे, क्योंकि आप ऑलरेडी सेलेक्ट हो, आप ऑलरेडी वीज़े पर हो, तो कंपनी आपसे इंटरव्यू नहीं लेगा। अलबत्ता क्लाइंट आपसे इंटरव्यू ले सकता है, लेकिन उस इंटरव्यू से भी डरना नहीं चाहिए। वही कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो आपने पहला इंटरव्यू दिया है, वही क्वेश्चन होंगे। लेकिन अगर आप वो इंटरव्यू फेल कर दे या आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड ना कर दे, तो कोई बात नहीं, कंपनी आपको दूसरे क्लाइंट के पास भेजेगा, तीसरे के पास भेजेगा। या ऐसे भी क्लाइंट होते हैं जो इंटरव्यू नहीं करते और बंदे को रख लेता है। विद टाइम बीइंग आप उधर का जो प्रोसीजर होता है वो सीख जाओगे। तो ये तो आंसर हो गया अबाउट इंटरव्यू। दूसरा जो क्वेश्चन है फॉर न्यू कमर्स कि सीरा ट्रेनिंग क्या होता है, क्या उसमें बहुत दौड़ना पड़ता है, क्या उसमें बहुत पुशअप होते हैं। तो मैं ये आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि सीरा जो ट्रेनिंग है या उसका लाइसेंस लेना, इसके लिए जो ट्रेनिंग होता है फिज़िकल, उसमें पुशअप नहीं होते। आई डोंट नो व्हाई यू गाइस आर स्कैर्ड फ्रॉम पुशअप, बट पुशअप उसमें नहीं होती। अलबत्ता उसमें रनिंग होती विद अ सर्टन टाइम पीरियड। उधर आपको बीप का साउंड आएगा, उसके साथ आपने स्टार्ट करना होता है, और दूसरा बीप आने तक आपने उसको टोटल राउंड्स आर 32। तो आपको रनिंग करनी चाहिए बिफोर यू गो फॉर द फिज़िकल टेस्ट, बिकॉज यू नीड टू पास इट इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। यू कैन पास इन सेकंड एंड थर्ड एज वेल, लेकिन आपके लिए जैसा कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट की बात ही कुछ और होती है, तो आपको फिज़िकली फिट रहने के लिए कुछ अपना ख्याल रखना होगा फिज़िकली, ताकि आप फिट रहो। अच्छा, आप रनिंग कंप्लीट कर दो, तो रनिंग के बाद एक लॉन्ग जंप होता है। एक्चुअली इट्स नॉट टू लॉन्ग, बट इट्स कॉल्ड लॉन्ग जंप। तो मतलब एक निशान बनाए होते हैं, उससे आपने जंप करना होता है। इट्स ओनली वन जंप। आफ्टर जंप यू हैव टू पुल
اینڈ پش دیر از اے ویٹ دیر ایک مشین ہوتا ہے، اس مشین کے اوپر تھوڑا ویٹ ہوتا ہے، اس ویٹ کو آپ نے پش کرنا ہوتا ہے اور پھر اس کو آپ نے پل کرنا ہوتا ہے ود ان اچھا. اور فزیکل ٹائم ہوتا ہے ٹیسٹ میں اپیئر ہونے سے پہلے آپ کو ریٹن ٹیسٹ کے آفیشیلس ہوتے ہیں دینا پڑتا ہے، اس کو آپ نے کلیئر کرنا ہوتا ہے. اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ اس کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 5 دن تک اس کا ٹریننگ لینا ہوتا ہے. بیس آپ کو کلاسز دے گا ڈے بائی ڈے، اور کلاسز کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ ٹیسٹ میں اپیئر ہوں گے. آپ نے ادھر ٹیسٹ دینا ہوتا ہے پرسنلی. تو ٹیسٹ ہو جائے، ریٹن ٹیسٹ ہو جائے، اس کے بعد آپ نے یہ فزیکل ٹیسٹ دینا ہوتا ہے. دونوں کلیئر ہو جائے تو پھر آپ کا کمپنی جو ہے آپ کا لائسنس کے لیے اپلائی کرتا ہے، آپ کا لائسنس آ جاتا ہے اور آپ کے ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے، اینڈ دین یو آر گڈ ٹو گو. پھر آپ ایک آفیشیلی سیکیورٹی گارڈ یا سیکیورٹی آفیسر بن جاتے ہو. اچھا، انگلش از مینڈیٹری اور نو فار بینگ اے سیکیورٹی گارڈ؟ ایکچولی انگلش از ناٹ سو مینڈیٹری. میں کیوں کہہ رہا ہوں سو ناٹ مینڈیٹری؟ کیونکہ مطلب اتنا آپ کے لیے ضروری ہے کہ اگر ایک بندہ آپ کو اپروچ کرے، اس کو کچھ اسسٹنٹ چاہیے اور آپ سے کچھ پوچھ رہے تو آپ نے اس کو کریکٹ گائیڈ کرنا ہوتا ہے. تو جس کنٹری میں ہم رہتے ہیں، دبئی میں، یو اے ای میں، ادھر جو ہے ڈفرنٹ نیشنلٹیز ادھر ہوتی ہے. تو انگلش ایک یونیورسل لینگویج ہے جو سارے لوگ مطلب بول سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. تو انگلش آپ کو اتنا آنا چاہیے کہ آپ کسی کو سمجھو اور کسی کو آپ سمجھاؤ. کسی کو نیڈ ہے کسی بھی چیز کا، وہ آپ سے پوچھے یا کہ آپ اس کو آگے سے کریکٹلی گائیڈ کر لو. تو اتنا انگلش آپ کو آنا چاہیے. اچھا، دوسرا کویسچن ہے کہ اوکے، ڈیوٹی ہارز کتنے ہوں گے، یا ڈیوٹی اسٹینڈنگ ہوگی یا سٹنگ ہوگی؟ تو نارملی ڈیوٹی ہاورز جو ہے 12 ہاورز پر شفٹ ہوتا ہے. سیکیورٹی آپ نے 24 آورز مہیا کرنی ہوتی ہے، تو 12 ہاورز کا 2 شفٹ ہوتا ہے. 12 + 12 22 آورز. اچھا، تو ڈیوٹی اسٹینڈنگ ہوتی ہے یا سٹنگ ہوتی ہے؟ ناؤ دیٹ از ڈیپینڈ آن دا لوکیشن. اس لوکیشن کو کس ٹائپ کا سیکیورٹی چاہیے. فار ایگزامپل، اگر وہ ایک آپ کی ڈیوٹی ایک مال میں ہے یا ایک ہوٹل میں ہے یا کسی بھی جگہ ہے جس کی آپ انٹرنس پہ کھڑے ہو، تو ظاہری بات ہے آپ پھر اسٹینڈنگ ڈیوٹی دو گے. اگر آپ کسی آفیشیل آفس میں ہو تو یا کوئی بھی ایسا کچھ ایونٹ وغیرہ جا رہا ہو تو ادھر پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں، دیٹس کالڈ سٹنگ ڈیوٹی. بٹ زیادہ تر اسٹینڈنگ ڈیوٹیز ہی ہوتی ہے. اچھا، ایک اور کویسچن ہے جو نیو کمرز کے ذہن میں بہت ہوتا ہے کہ اگر کمپنی ہمیں جو ہمارا کنٹریکٹ ہے اس کو فل نہ کرے، یا ہمارا جو سیرا الاونس ہے ہمیں پے نہ کرے، یا جو بھی ادھر لکھا ہوا ہوتا ہے کنٹریکٹ میں ہمیں وہ اسی طرح مہیا نہ کی جائے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یا کچھ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، جو کنٹریکٹ آپ نے سائن کیا ہو، ایک یہ بات میں کہہ دوں، جو بھی کنٹریکٹ آپ نے سائن کرنا ہو وہ آپ ریڈ کر لیں، آپ کو سمجھ لیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. کیونکہ ونس یو سائن یو ڈن. تو بیفور یو سائن یو مسٹ ریڈ اٹ. اگر آپ کو سمجھ نہ ہو کسی اور کو دکھائے، لیکن جب آپ سائن کر دو تو یو آر ڈن، دین یو کینٹ کلیم اینی تھنگ ایکسٹرا. تو اچھا، جو آپ کا کنٹریکٹ میں لکھا ہے، جو الاونس ہے، جو اوور ٹائم ہے، جو بھی ہے وہ آپ کو ملے گا، وہ آپ کا حق ہے. اگر ان کیس آپ کو نہ ملے، کمپنی آپ کو نہ دے کسی بھی وجہ سے، دین یو کین گو ٹو منسٹری آف ہیومن ریسورسز اینڈ امپرٹائزیشن. اس ملک میں قانون بہت ایکٹیو ہے اور آپ کو وہ ہیلپ کرے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ ہیلپ کیسے لیا جا سکتا ہے.
It doesn't mean I'm encouraging somebody to go for complaint against the company. I just want to clear, अगर अगर कंपनी आपका कोई हक, कोई राइट वायलेट करे तो आप उसके खिलाफ जा सकते हैं, और इस कंट्री का जो लॉ है जो। अच्छा, एक और क्वेश्चन है स्पेशली फॉर न्यू कमर्स, कि फ़र्स्ट डे इन द कंपनी, जो कंपनी में आपका वेरी फर्स्ट डे होता है, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? तो फर्स्ट डे में ज़ाहिरी बात है कंपनी आपको हायर करके ऑफिस में तो नहीं रखेगा, वो आपको अकोमोडेशन मुहैया करेगा। तो फर्स्ट दिन जब आप रिपोर्ट करोगे कंपनी की ऑफिस में या हेड ऑफिस में, तो उधर से आपको कंपनी ट्रांसपोर्ट मुहैया करके अकोमोडेशन में भेज देता है। उधर आपकी रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन मतलब ये है कि आपका जो सारा इंफॉर्मेशन डिटेल होता है वो उधर का कैम बॉस जो होता है अपने सिस्टम में फीड कर देता है। आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, व्हाटएवर ही नीड ही विल आस्क यू एंड यू विल प्रोवाइड। उसके बाद वो आपको रूम अलॉट करता है। रूम ऐसा नहीं है कि एक बंदे को एक रूम मिलता है, डिपेंड करता है रूम पर। एक रूम में 4 बंदे भी हो सकते हैं, 5-6 भी हो सकते हैं। आपको रूम देगा, बेड देगा कि ये आपका बेड है। आपको मतलब जो बेसिक नीड होता है, ब्लैंकेट देगा, पिलो देगा। अच्छा, तो फर्स्ट दिन या फर्स्ट डे यही होता है। फिर उसके बाद जो है आपका मेडिकल होता है। आपका एमआरएस आईडी के लिए आपको भेजा जाता है। एक क्लास होता है तवजीह की तरफ से, लेकिन ये सब फर्स्ट डे में नहीं होता। फर्स्ट डे आपने सिर्फ रिपोर्ट करना होता है, अपना डेटा वगैरह उधर देना होता है, आपको बेड मिल जाए ये होता है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको मेडिकल के लिए भेजा जाता है। आपका मेडिकल के बाद फिर आपको एमआरआईडी के लिए भेजा जाता है। तो ये सब हो जाए, फिर इसके बाद आपको सीरा लाइसेंस के लिए, जो मैंने आप ऑलरेडी बता दिया, सीरा के लिए आपको भेजा जाता है। सीरा का लाइसेंस आपको मिल जाए, फिर आपको फील्ड में भेजा जाता है ड्यूटी के लिए। जी तो दोस्तों, ये एक शॉर्ट सा वीडियो था। आई होप यू लाइक इट। anything you want to know about security field, security guard job, please do comment and I will do my best to get you back anything whatever you want to know. इसके अलावा भी कुछ भी आपको जानना हो आप पूछ सकते हैं, and I'm here to help you as I can. If I don't know, I will ask to somebody, but I will make you sure to give you a correct information. प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड आल्सो डू सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू सो मच। सी यू इन अनदर वीडियो।